karong kabuntagon guys maglabas ta kayo nyang hapon mangita na pudtag area kung asa ta mag-display og asa ta makakwarta. Basta inahan jud ta tapos natay anak mo busy kay kinabuhi no. Sus Ginoo ko halos wala na koy time sa akong beauty o wala ko beauty rest, wala ko skincare and everything. Wala na koy time anak. Charis. Anyway guys, nyang hapon day mangita day ko sa akong kapistuhan nyang hapon. So, base makakita mo sa kuha dara sa daplin sa kalsada paliti ko ninyo ha. Paliti pud na ako mga lansunis para di mga lata. Basta na makakita sa kwadra sa daplin sa kalsada ha, tapos nyuro kong agi-agian. Mga kailan ako, bantay lang jud mo ako una makakita sa inyo ha, kay batuhan jud ta mog lansunis. Di jud mo magpiling-pilingon sa kuha kay makakita gani ko sa inyo ha, tapos di ko ninyo tanglong tingala man ta di na mabato sa inyo akong paninda. Dapat tagdong jud ko ninyo balag makita ko ninyo sa daplin sa kalsada ha, di magpiling-piling ha. Mga matay baya taning kalibutan. Uy, joke lang na, dili mo mutuwa na yung ala jud ko. Gusto lang na ako pakatawon ta mo guys, bitaw guys. Everything is temporary. So, need na to yung pang positive vibes always. Anak lang kinabuhi. Dapat good vibes lang jud ta kada adlaw. Dili ta magpa-stress-stress, dili ta magpasuya-suya sa uban unsay naa, dili ta magingit-ingit sa uban unsay naa. Ano lang good vibes lang jud ta always, malipay ta unsa makuha sa uban ug malipay ta unsay mga kaayuhan sa uban, dili ta magingit-ingit ta mag-insecure ta sa ila. No! Dili mo ana ang mindset. Dapat jud positive vibes ta always ha. Dapat malipay ta unsa tumaabot sa uban, dili ta mag-ingit-ingit sa ila ha, dili ta mag-silo-silo sa ila, sila daw dato sila nya kita wala ta na dato. Oy. Ayo pag ana. So guys, have a good day nyang hapon ha, maninda ko. Dapat palitan niyo akong business guys. Para napod ko halin. Pangduklon jud ta mo, di ko ninyo palitan.